الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد لمحمد للعالمين رسول فهو الهدى وللورى قنديل لأصلين على الحبيب محمد ما ضل بي نفس ولست أميل أما بعد بداية أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك المكان الذي يعمل على صناعة القرآن وهي خير صناعة أن يجمعنا بالفردوس الأعلى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم وبرفقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بداية أنا أخوكم في الله سامح ابن كفاح كحيل من سكان غزة الحبيبة، وأنا هذه أول مرة أزور فيها دولة أندونيسيا، هذا الشعب الطيب، هذه الدولة المباركة، فهذه أول مرة لي أخرج من غزة. فأنا خريج من كلية طب الأسنان، تخرجت السنة الماضية عمري 22 عاما. خلاص. Ya, jadi beliau ini setelah assalamualaikum dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini gitu ya, atas kesempatan berkunjung ke tempat ini. Beliau ingin memperkenalkan diri bahwa beliau ini namanya Samih Al-Kuhail ya, Kuhail. Beliau ini pertama kali keluar dari Gaza dan baru dari kecil beliau lahir sampai sekarang baru keluar dari Gaza. Nah, beliau ini adalah dokter gigi. Dan memang usianya baru 22 tahun. Di sini ada yang 22 tahun. في عمره يعني 23 ما شاء الله. نعم استمع. طبعا أنا بفضل الله عز وجل حافظ لكتاب الله كاملا ومسند بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصل على القراءات العشرة جميعها بفضل الله عز وجل، وأنا مدرس تحفيظ وأحكام تجويد في غزة. Beliau juga selain jadi dokter, beliau juga menjadi guru ngaji. Nah, mungkin kalau kita nih guru TPA lah di sana gitu ya. Dan beliau ini dengan rahmatnya Allah, beliau juga menghafal Al-Quran sudah selesai 30 juz dan sudah mempunyai sanad Al-Quran yang bersambung dengan Rasulullah, dan beliau juga mengajarkan ilmu tajwid dan qiraat. Nah, beliau punya sanad qiraat 10. Jadi bukan hanya 7 tapi ada 10 yang beliau kuasai, dan alhamdulillah saat ini beliau menjadi musyrif di sana gitu, di Gaza. Nah, طيب الحمد لله نحن في غزة نحب هذا الشعب كثيرا لأنه من الشعوب الذي يحتضن أهلنا في غزة. Allah. الحمد لله. طبعا نحن في غزة من أكثر البلاد تمسكا وتعلقا وحرصا على تعلم القرآن الكريم، يعني نحن في غزة نتكلم قليلا عن حفظ القرآن من الصغر، يعكفون على حفظ هذا القرآن. ولدينا في غزة جمعية دار القرآن الكريم والسنة التي خرجت آلاف الحفاظ المتقنين، بل وصل بنا الحال إلى تسميع القرآن الكريم كاملا غيبا في نفس اليوم، يعني من الفاتحة إلى سورة الناس يسمعونه غيبا على جلسة واحدة. Ya, beliau juga bahwa ingin menceritakan bagaimana di Gaza bahwa anak-anak di sana itu sudah terbiasa dengan Al-Quran dari kecil. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa di sana itu ada lembaga Darul Quran yang memang sepaham yang saya pahami itu melahirkan banyak penghafal Al-Quran. Nah, bahkan kalau waktu ujian Al-Quran gitu ya, itu biasanya menghafalkannya itu 1 hari 30 juz. Ghaiban, tanpa melihat. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan termasuk beliau juga waktu ke sini itu juga menghafalkannya, kan ada ujian juga waktu ke Indonesia ini gitu. Itu juga sama menghafalkannya 30 juz 1 hari tanpa melihat Al-Quran. Itu benar-benar bukan mutkin lagi ya, di atas mutkin. Hal tujad martabah a'la minal mutkin. في غزة يعني يحفظون القرآن بمعاني المفردات وبمتشابهات القرآن. Oh, jadi apa ya? Bimutasyabihat maksudnya bi ayatil mutasyabihat. Al-ayatil mutasyabihat. Oh, jadi menghafal Al-Quran itu juga di sana bukan sekedar menghafal dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tapi juga menghafal ayat-ayat al-mutasyabih yang mana ma'anil mufradat dan tafsir ya. Dan memaknai kata-kata Al-Quran itu dan tafsirnya. Nah, walaupun memang kalau saya lihat tidak banyak yang, makanya gini, Al-Quran itu bukan untuk Arab ya, tapi untuk Muslim gitu. Jadi yang mempelajarinya pasti bisa gitu. Itu.
يلا. الآن في طبعا القرآن الكريم يعني نحن نزرع في الطلاب دفعة معنوية ومادية. كيف يعني؟ يعني نحفز الطلاب معنويا عن طريق التكلم عن فضل القرآن وآداب القرآن، نشجعهم على الحفظ، وماديا نحفزهم مثلا بالجوائز، أن إذا حفظت كذا كذا لك كذا كذا. Oh, gini. Jadi bagaimana cara menumbuhkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, termasuk yang beliau pegang itu banyak santri-santrinya di masjid itu. Nah, dia mengedepankan dua metode. Yang pertama itu pendekatan dengan secara kekeluargaan atau secara apa ya? Secara psikologi gitu ya. Yang kedua itu mengasih semangat. Semangatnya diantaranya adalah ketika menghafal lalu diberikan, ketika dia sudah hafal lalu diberikan hadiah. Ini sebenarnya orang tua kita dulu pun demikian ya. Kamu kalau hafal ini dapat ini. Nah, itu. Nah, القرآن الكريم وردت فيه كلمة ثقيلة مرتين في الثقيلة. جزء تبارك. الكلمة الأولى إن هؤلاء يعني كل الناس يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني هذول الناس بيحبوا الدنيا ونسيين يوم ثقيل هو يوم القيامة. تمام. والكلمة الثانية في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني الله يخاطب رسول محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنلقي عليك قولا ثقيلا وطئه ثقيل على القلوب. فابن القيم ربط بين هاتين الكلمتين وقال إذا أردت أن تنجو من اليوم الثقيل وهو يوم القيامة الذين يغفلون عنه الناس، عليك أن تتمسك بالقول الثقيل وهو القرآن. Masya Allah, ini simpel nih. Kata sakil dalam Al-Quran hanya ada dua, kata beliau. Di surat Tabarok, ada di surat Wahid nih, Al-Muzammil. سورة الإنسان. Surat Al-Insan. جزء تبارك. Juz Tabarok. Juz 29. Maksudnya belum gitu. Cuma tadi saya pahami, saya agak sedikit keliru. Mohon maaf. Nah, kata kunci sakil itu ada dua. Yang pertama, Yauman Sakila yang ada di surat Al-Insan ya. Dan satu lagi di surat Al-Muzammil. Nah, dari kedua surat ini, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Az-Zawji itu menyampaikan ingin kita memahami atau menafsirkannya seperti ini. Kalau kita ingin lolos atau ingin ingin sukses di hari akhir nanti, ya kita harus tamasak bi qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin sukses di hari yang berat nanti, ya kita harus memegang teguh perkataan-perkataan Allah yang berat ini. Maksudnya yang berat ini maksudnya yang besar, yang punya punya kekuatan besar, yaitu Al-Qur'an gitu. Jadi logikanya benar-benar sangat nyambung ya antara qaulan tsaqila di yaumil akhir dan sakil beratnya di hari akhir nanti dan perkataannya Allah yang benar-benar berat dan harus kita pegang teguh. Maka kita akan akan sukses itu, akan diberikan kemudahan seperti itu. جاء رجل إلى الحسن البصري يقول يا إمام انصحني نصيحة، بدي أعلم ولدي علم معين، ماذا تنصحني أن أعلم ولدي؟ قال علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء، فالقرآن فيه أسرار عظيمة. أنا أعجب من الناس الذين يذهبون إلى التطور وكل المشاكل ومفاتيح الحلم موجودة في القرآن. والله لو تمسكنا بالقرآن لأمم. والآن سبب تأخر أمة الإسلام عن الأمم الثانية أننا ابتعدنا عن القرآن. Ya, jadi beliau menyampaikan kayak gini. Ini tentang Imam Hasan Al-Basri, Basri. Beliau salah satu ulama besar di ketika itu dan beliau pernah didatangi seseorang minta petunjuk. Nah, terus Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Kalau seseorang itu punya masalah, sebetulnya semua masalah itu semua masalah pasti ada solusinya dalam Al-Qur'an. Nah, masalahnya masyarakat ketika itu adalah banyak, ibaratnya kalau kita mungkin ke orang pintar lah sekarang mah ya. Jadi banyak ketika itu juga ke yang berangkat ataupun yang menuju ke orang pintar minta tanya-tanya gitu. Itu sudah ada. Makanya Hasan Al-Basri itu menyampaikan bahwa kalau kita mau memegang teguh Al-Qur'an, maka solusinya ada dalam Al-Qur'an gitu. Itu yang terjadi pada masyarakat ketika itu gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang pun demikian sama, kurang lebih nggak jauh beda gitu. Nah, فسبحان الله القرآن فيه كل الحلو. احنا لو تمسكنا بالقرآن لرفعنا الله لأن بالقرآن عزتنا
وبالقرآن قوتنا وبالقرآن كل شيء. فتخيلوا الأجور العظيمة التي تعود علينا من القرآن، أن الحرف الواحد من القرآن ب10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فسبحان الله لا يوجد كتاب في الدنيا فيه هذه الأجور العظيمة. يعني هذا كنز بين أيدينا. كيف موسى لديه العصا معجزة، ونحن عندما نمسك القرآن علينا أن نتخيل أننا نمسك بين أيدينا معجزة. طويل جدا أنت تتحدث. ماذا تتحدث قليلا. Yani fil awal kalau kita ini memegang teguh dan mengamalkan Al-Qur'an gitu ya, pastinya banyak keajaiban yang tidak bisa disangka gitu. Mungkin yang namanya pengalaman itu kan bisa dirasakan oleh orang tersebut, bukan oleh orang lain. Mungkin kalau kita ceritakan ke orang lain, mungkin orang nggak percaya. Nah, coba kita lihat contohnya ke Nabi Musa. Bagi kita seorang manusia seperti kita gitu ya, sekarang kayaknya nggak mungkin ya, dan nggak masuk akal gitu. Tapi ketika itu didokumentasikan dalam Al-Quran, ada mukjizat tersebut hanya memegang tongkat, bisa membelah lautan. Nah itulah yang namanya Al-Quran itu sebetulnya adalah identitas kita, identitas kekuatan kita, kehormatan kita gitu ya. Maka sebetulnya kalau kita memegang teguh ini semua, maka kita akan berada di orang yang terhormat. Orang yang terhormat siapa? Ya orang yang menghafal Quran, bekerja di bidang Al-Quran. Sebenarnya itu lebih terhormat daripada orang-orang bekerja di bidang yang lainnya gitu ya. Tapi maksudnya apa di sini? Kita di sini menghidupkan Al-Quran, menghidupkan bagaimana Al-Quran itu bisa dinikmati oleh berbagai macam kalangan seperti itu. Nah, الآن القرآن الكريم، يعني لماذا تجد الناس في الغرب رغم أنهم يمتلكون القصور ويمتلكون السيارات ويمتلكون الفلل، رغم ذلك ينتحرون؟ لماذا؟ لأنهم نحن نحتاج إلى تغذية جسدية وتغذية روحية. هم غذوا جسدهم بالطعام وبالأموال وبالسيارات الفارهة وبالقصور، لكن لم يغذوا روحهم. فالقرآن هو غذاء الروح. لذلك تجد شخصا فقيرا وبسيطا لكنه سعيدا، وشخصا غنيا غير سعيد بل ينتحر، يؤدي به الأمر إلى الانتحار. صحيح. لماذا؟ لأن القرآن غذاء الروح، والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالله وصف القرآن بأنه روح. بسيطة يا أخي. حتى أفكر أنا تركت بعض الترجمة قبله. Jadi sebelumnya أنت juga ذاكر تو حكيته كله. أنا يلا الغني إنه بنتحر. أيوه أنا فاهم. كذلك أوحينا إليك روح. Jadi sebelumnya yang tadi juga ingin melanjutkan yang lain. Ketika kita memegang Al-Quran itu katanya, kenapa? Tadi ada pertanyaan kata beliau sebelum yang ini ya. Kenapa umat Muslim itu sekarang terbelakang dan orang-orang Barat itu maju gitu? Mereka bisa banyak membuat produk-produk yang produk-produk yang istana ya akhi. Jadi banyak orang-orang Muslim yang sekarang ini kita lihat agak sedikit mundur gitu. Kenapa orang-orang Barat itu sedikit maju gitu ya? Ya mungkin karena orang Muslim itu meninggalkan Al-Quran. Nah, orang Barat memegang teguh pedoman mereka. Artinya apa? Teori-teori seperti itu yang dimaksud, sehingga bisa mengembangkan produk-produk yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya sudah ada menjadi terus berkembang dan terus menjadi berkualitas seperti itu. Nah, beliau melanjutkan lagi bahwa sebetulnya ketika kita memegang Al-Quran penuh dan membacanya, Al-Quran itu menjadi ruh. Nah, ruh ini sebetulnya yang tidak ada di orang-orang Barat sana. Maksudnya apa? Ketika mereka mengembangkan produk-produk, mereka menjadi kaya. Lalu tidak sedikit di antara mereka juga yang bunuh diri seperti itu. Nah, tapi tidak sedikit juga kaum muslimin yang memegang teguh Al-Quran, walaupun mereka miskin, tapi mereka hidupnya sangat bahagia. Hidupnya dengan tenang, seperti itu. Nah, pertanyaan, ada apa? Kan kalau secara mata, mungkin kita nggak bisa masuk akal. Kok bisa ya? Hanya membaca Al-Quran doang, tapi orang miskin tapi hidup dalam keadaan yang bahagia, senang gitu ya. Tapi ada orang Barat yang hidupnya uangnya berjuta-juta, tapi dia bisa wafat dalam keadaan bunuh diri gitu. Nah, pertanyaannya kenapa? Ini sebenarnya bagi secara kasat mata nggak masuk akal. Tapi bagi kita yang beriman, inilah masuk akal. Contoh, ya nih, ana lazim an antik bi mantiqiyan, masih qalilan. يعني Ana urid an atahaddas bi mantiki. Yani bi mantik ar-riyadi. Masih
qalilan an intihari an wal masakin. Ah. Nah, seperti ini. Mungkin dia nggak susah disampaikan sama beliau ya. Tapi saya ingin ngasih contoh ini sedikit tambahan. Ini kasih logika matematika saja. Plus kali plus sama dengan plus. Min kali min sama dengan plus. Oke. Kita di Indonesia atau dimanapun gitu ya. Orang miskin membaca Al-Quran plus. Ya, jadi dia udah tahu dirinya itu banyak kekurangan. Plus tuh ya nilainya apa? Kan ada orang miskin tapi tidak paham dirinya itu miskin gitu. Jadi pengen sesuatu yang ngikutin zaman seperti itu. Nah, dia miskin tapi dia tahu dirinya miskin tapi dia coba membaca Al-Quran, maka hidupnya adalah menjadi tenang, senang gitu ya, gembira gitu. Tapi ada orang orang yang kaya gitu, tapi meninggalkan Al-Quran. Orang kaya, harusnya kan logikanya orang kaya dia nggak serba kekurangan kan? Harusnya dia bisa baca Quran dengan Quran yang bagus seperti itu ya. Dia minusnya di situ tuh. Minusnya adalah ketika dia kaya tapi nggak mau baca Quran, maka akan terlahir menjadi plus juga. Plusnya apa? Yaitu nggak punya ketenangan. Jadi nilainya adalah plus tidak ada ketenangan. Kan minus tadi. Dikali minus gitu kan. Harusnya kan orang kaya punya Quran, beli Quran murah kan gitu bagi mereka. Tapi tadi minusnya adalah tidak bisa membacanya, mengamalkannya, akhirnya tidak ada ketenangan. Maka hasilnya adalah plus. Plus apa? Bunuh diri ataupun nggak ada ketenangan kayak gitu. Itu sebenarnya ini logis kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah, Subhanallah, yani Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني هذا الجبل كم ضخامته وكم حجمه، إذا نزل القرآن عليه سيخشع ويتصدع، فما بالنا نحن لا نتأثر بالقرآن. فوالله لو قرأنا القرآن بتدبر لتأثرنا تأثرا عظيما، فكان الصحابة من آية واحدة يبكون بكاء شديدا ويتأثرون بالقرآن، لأن القرآن نزل على جبل لرأيته خاشع ومتصدع، يعني هذا الجبل سيتصدع رغم ضخامته. Iya, kurang lebihnya Al-Quran aja, bukan Quran apa, gunung saja ketika dibacakan ayat Quran itu langsung terenyuh, apalagi manusia, intinya gitu. Nah, para sahabat pun demikian gitu. Kan apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah, termasuk para malaikat dan termasuk juga para apa yang diciptakan oleh Allah itu ada dari gunung dan yang lainnya gitu, tumbuhan. Dan ketika dibacakan ayat Quran itu pasti apa? Mempunyai rasa apa ya? Saya bingung ya. Rasa senang mungkin tidak, tapi khusyuk. Ada ketenangan. Nah, itu yang dirasakan oleh para sahabat ketika dibacakan ayat Quran. Nggak lama dari dibacakan oleh Rasul itu apa? Langsung menangis. Karena apa? Saking nikmatnya ayat Quran. Makanya mungkin kita juga belakangan ini pernah melihat video-video di Jepang atau di mana tentang ada eksperimen mendengarkan ayat Quran. Mereka tuh langsung ngerasa tenang, nangis. Nah, logikanya adalah kenapa kok bisa? Nah, itu kan bagi secara ilmiahnya masih belum ketemu tuh. Tapi kalau bagi kita imani bahwa itu adalah ada ketenangan, khusyuk. Seperti itu yang dirasakan dan beliau sampaikan seperti itu. Nah, baqiya 15. تمام. يلا. الآن أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على محمد بواسطة الوحي جبريل، فلأن جبريل حمل القرآن أصبح جبريل هو خير الملائكة ونزل به الروح القدس، الله وصف بالروح، والقرآن نزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فلأن القرآن نزل على محمد أصبح محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل بل أفضل من وطأ الثرى، يعني أفضل البشر كلهم. والقرآن نزل في شهر ماذا؟ في شهر رمضان. فأصبح شهر رمضان أفضل الشهور، ونزل في ليلة ماذا؟ ليلة القدر. فأصبحت ليلة القدر هي خير الليالي، بل هي خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. فماذا لو نزل هذا القرآن في قلبك ولو
فسرت وتدبرت وحفظت القرآن الله. ستصبح أنت أفضل البشر. Allah, ini motivasi besar buat kita semua. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, udah pasti. Nah, pertama bukan dari Nabi Muhammad, tapi ke wasilahnya malaikat Jibril. Di antara malaikat-malaikat, maka malaikat Jibril lah menjadi malaikat yang terbaik, katanya gitu. Nah, diturunkan lagi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tadinya manusia biasa. Akhirnya diturunkan kepada beliau menjadi nabi atau rasul terbaik. Kan gitu. Sampai dalam Al-Quran itu qudwah hasanah, seperti itu. Nah, Al-Quran juga diturunkan pada di bulan apa? Di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya, gitu ya. Nah, dan diturunkan di malam-malam Ramadan nih Al-Quran ini, gitu, ayat-ayatnya gitu. Maka dalam Al-Quran, di bulan Ramadan ini kita sering bilangnya khairun min alfi syahr. Jadi Masya Allah, jadi kalau ini kan logika nih, kita turunin lagi, kalau itu diturunkan kepada kita menghafalkannya, kita mengamalkannya, kita mentadaburinya, berarti dengan secara akal kita aja, oh berarti kita menjadi umat yang terbaik. Nah, seperti itulah turunan Al-Quran sampai ke kita, dan insya Allah kita berada di lingkaran yang terbaik nih. Gitu. Nah, الله سبحانه وتعالى في القرآن ضبط صوتنا نعم. فقال واغضض من صوتك، وضبط مشيتنا احفظهم فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، وضبط كلامنا وضبط بصرنا وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وضبط حديثنا فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وضبط ظننا فقال يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالقرآن ضبط كل حركاتنا، فلو طبقنا القرآن سنصبح أناس كاملين من جميع النواحي. Iya, dalam Al-Quran itu sudah jelas kaidah kita berhidup, bernegara, ataupun ibaratnya berkehidupan ya. Bagaimana إذا نسيت أي واحدة من الآيات أنا بأخبرك. يعني النظر أول إشي ضبط صوتنا واغضض من صوتك. واغضض صوتك يعني kita harus menjaga apa yang kita keluarkan atau yang kita ucapkan. Artinya gitu. Artinya jangan sampai ada perkataan yang bisa menyakiti orang lain, seperti itu. Nah, الثانية ضبط مشيتنا ولا تمشي في الأرض مرحا. Allah juga mengajarkan kita bagaimana kita berjalan di atas buminya Allah ini. Jangan sombong, wala tamshi fil ardi marha, seperti itu. ثالث ضبط بصرنا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Dan termasuk juga mata kita ini harus harus diajarkan bagaimana kita melihat yang benar-benar saja, dan jangan yang sampai yang haram-haram saja. Dan jangan sampai kita melihat yang haram-haram seperti itu. Termasuk juga untuk perempuan, bukan hanya untuk laki-laki. Dan perempuan pun demikian sama. Jadi harus merunduk, atau intinya harus ada adab seperti itu, dan itulah aturan dari Allah. Nah, ضبط حديثنا فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Al-hadits ya kalam. Nah, dan termasuk juga perkataan kita tentang jangan sampai merugikan orang lain, perkataan kita, atau merusak orang lain, seperti itu. Nah, yang terjadi di kita ini saat ini kan, kalau dikatakan Al-Quran itu kitab biasa. Nih, sebetulnya kalau kita pahami, ini sebenarnya jadi kalau kita ibaratkan jadi undang-undang atau peraturan gitu ya. Dustur, betul. Yani nusamihan dustur. ضبط ini kaidah ضبط فكرنا فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Nah, termasuk juga pikiran kita ini wajib diatur. Jangan sampai kamu banyak prasangka. Nah, prasangka kita nih, kan kalau prasangka itu kayak dugaan. Nah, sebetulnya dugaan itu bagian dari merusak pikiran kita. Kalau udah sering melakukan dugaan, husnuzon atau suuzon misalnya seperti itu, ya itu akan terus bergelimang di pikiran kita, terus saja akan seperti bola salju gitu, terus membesar. Akhirnya merusak hati, akhirnya semuanya jadi rusak. Nah, sebetulnya ini kan jadi kaidah ataupun kaidah hidup yang sudah ada, yang tinggal kita terapkan saja. Nah, فالقرآن ضبط جميع حركاتنا وضبط فكرنا وقلوبنا وحركات حواسنا. فلو تمسكنا بالقرآن سنصبح أشخاص مثاليين. Jadi kalau kita bayangkan gitu, kita pahami bahwa ketika kita memahami kaidah-kaidah dalam Al-Quran ini,
kaidah hidup gitu ya, dari tidur sampai tidur lagi gitu ya. Semua yang ada di tubuh ini dari panca indera gitu ya, itu udah ada aturannya. Tinggal apakah kita bisa menerapkan atau tidak. Kalau kita bisa menerapkannya, maka kita menjadi orang terbaik. Dan mithaliyin yang nusamiha mumathil. يعني شخص ذو Mithali. أخلاق عالية. Jadi kalau kita menerapkannya, maka kita menjadi orang yang punya akhlak yang tinggi. Punya akhlak yang mulia, seperti itu. Dan itu jarang kita سبحانه temukan. وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عظيما. فالقرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للتي هي أفضل ويهدي للتي هي أحسن ويهدي الإنسان إلى طريق الرشد والصواب. فوالله لن ننال الجنة إلا بتمسكنا بالقرآن ولن يعزنا الله إلا بتمسكنا بالقرآن. Ya, sebetulnya Al-Quran itu tidak akan bisa menjadi hidayah ataupun jalan bagi orang kalau orang tersebut tidak memegang teguh. Jadi kalau setengah-setengah ya biasa aja akhirnya gitu. Hanya sekedar membacanya saja. Makanya beliau juga menyampaikan kalau dari ayat tadi itu menjelaskan bagaimana kalau kita benar-benar memegang teguh, mengamalkannya, maka akan apa? Akan jannah ganjarannya. Sederhana sekali gitu logikanya. Sederhana dengan ayat tersebut, menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana juga. Kan kalau kita membaca teori sangat panjang, lebar, bingung kesimpulannya. Tapi ayat Al-Quran itu sangat simpel dan maksudnya sudah sangat jelas. Itulah Al-Quran. الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشكو من أمته إلا في موقف واحد شكى من أمته إيش هو؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروا القرآن وابتعدوا عن القرآن. وهذا الموضع الوحيد الذي لام يعني من اللوم، لام الرسول صلى الله عليه وسلم عتب على أمته. هذا هو الموقف الوحيد في القرآن، لأن الناس اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم والعلماء أن هجر القرآن هو الذي يقرأ أقل من جزء في اليوم، فما بالك بنا نحن الذين لا نقرأ. Jadi ayat tersebut tadi sedikit kita bahas tentang ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini kaumku ini ataupun jamaahku gitulah ibaratnya. Ini meninggalkan Al-Quran katanya gitu. Nah terus Ibnu Qayyim itu juga menjelaskan bahwa di antara orang yang meninggalkan Al-Quran itu mereka meninggalkan satu juz. Satu juz saja udah dikatakan meninggalkan atau agak sedikit jauh dari Al-Quran. Nah lalu bagaimana dengan kita? Gitu ya, maksudnya kita mungkin sehari cuma selembar aja udah ya Allah berat banget gitu ya. Nah ini yang dikatakan yang dibahas oleh Ibnu Qayyim itu tadi satu juz yang mereka tinggalkan saja udah dikatakan meninggalkan gitu ya. Ya Allah ini bagaimana dengan kita gitu. Nah, كان الصحابة أيضا وقافين عند آيات القرآن، فمر الخادم تبع عمر بن الخطاب أزعجه، فعمر كان بده يضربه، عمر كان شديد فكان بده يضربه، فقال له الخادم والكاظمين الغيظ مباشرة بلا تردد، كان يطبق آيات القرآن. قال قد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. فكان الصحابة دائما وقافين عند آيات الله سبحانه وتعالى. Ya, para sahabat juga tentunya tadi ketika dibacakan ayat Quran itu termasuk Umar bin Khattab gitu ya. Itu langsung luluh gitu. Jadi yang tadinya Umar bin Khattab kan sesangar itu katanya, kata beliau, tapi ketika dibacakan ayat itu langsung luluh. Ya hatta yujad hunaka. Nah, hunaka kisah yani hinama istaslama Umar bin Khattab yani fi surah Thaha, صح؟ من سورة الطه. الآن أنا بقرأها بصوت جميل إن شاء الله. نعم تفضل. بس احكي لهم بتاعت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya, jadi ketika tadinya Umar itu kan sangat marah, sangat tegas dan sebagainya, ketika ayat Quran itu dibacakan maka dia akan memaafkannya seperti itu. Jadi lebih menghormati ayatnya tersebut dan sebagainya. Ya, nah.
وعمر أسلم بسبب آيات القرآن ووطئها في قلبه. قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فسبحان الله، عندما عمر قرأ هذه الآيات من سورة طه تأثر كثيرا وبكى، ومباشرة أسلم وآمن وأثر هذا القرآن في قلبه. Kita tahu ya cerita tentang Umar bin Khattab, tentang beliau masuk Islam itu. Beliau ketika beliau sedang marah gitu, sedang udah ada pedang itu. Nah, terus dibacakanlah ayat tersebut. Pedang tersebut begitu mudahnya untuk jatuh dari tangannya, dan seketika beliau juga langsung nangis dan khusyuk untuk mendengarkannya, dan masuklah Islam gitu. Nah, segitu sangarnya Umar aja bisa luluh gitu, apalagi kita. Harusnya kita lebih bisa ibaratnya bisa mentadaburi dan bisa menghayati Al-Qur'an itu lebih detail. Nah, من شدة جمال القرآن خلص الوقت. يلا قليلا. من شدة جمال القرآن حتى المشركين لم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم عن سماع القرآن، فكان بالليل والرسول يقرأ القرآن في بيته كان يتسلل كبار قريش الكفار الوليد بن المغيرة وأبو سفيان وأبو جهل يتسللون عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن. أبو جهل هو ماشي خبط في رجل أبو سفيان، يقول: من هذا؟ عندما نظر أبو سفيان: ما الذي أتى بك؟ قال: أستر علي، وأنت ما الذي أتى بك؟ كانوا كلهم يأتون يسمعون القرآن رغم أنهم كبار الكفار وأبو جهل، لأن القرآن هم يعرفون أن هذا القرآن هو طريق الصواب، وأيضا كانوا يتأثروا جدا ويحبون سماع القرآن. كلام عجيب، أسرار، رغم أنهم كانوا شعراء ويحبون الشعر لكن لم يروا كالقرآن، فكانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Iya, ini tentang kisah terdahulu banget gitu ya, tentang gimana para kufar Quraisy gitu ya, itu kan malam-malam itu mereka suka patroli lah kalau kita bilang. Terus mereka berada di depan rumah Nabi itu mendengarkan Nabi sedang membacakan ayat Al-Quran, dan suaranya bagus dan kayaknya enak didengar. Jadi easy to listen, easy listening. Jadi enak didengar gitu, dan tidak gimana Pak? Ya, healing. Ya, betul. Dan itu juga kufar Quraisy misalnya al-an fil Yaban hum yastami'una al-Qur'an wa yakhsha يبكون هكذا صح؟ لأن القرآن فيه أسرار عجيبة، له سطوة على القلب، يعني تأثير على القلب. يعني إحنا لو كنا مثلا في مدرسة، جميع المدرسة تلعب وتبرم، يعني في الطابور الصباح دوشة، عندما نشغل القرآن في غزة كل مدرسة تقف ساكتة بدون أن أحد يسكتهم. فالقرآن له تأثير على القلوب عجيب، سحر. Jadi kalau di sekolah di Gaza gitu, kalau anak-anak suka main, ribut dan sebagainya, bacain aja ayat Al-Quran itu, langsung pada diem semuanya. Masya Allah. Nah, في النهاية يعني وصية يعني لكم جميعا، أسأل الله جميعا أن يجمعنا بالجنة ونشكركم على حسن الاستضافة، لكن وصية: إذا أردتم السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة عليكم بالقرآن. Ya, itu ada nasihat terakhir dari kita, buat kita semua lah ya, bukan untuk teman-teman yang di sini, tapi buat saya juga, bahwa nasihatnya adalah kalau kita ingin hidup bahagia atau gembira, senang, ya jangan lupa Al-Quran, gitu aja. Itu sederhana, sesimpel itu beliau nasihat, dan insya Allah kita yang ada di lingkungan untuk menghidupkan Al-Quran gitu, insya Allah kita ada di orang-orang yang bahagia, senang, gembira, dan sukses. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Nah, naktafi. Nah, naktafi. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة يا رب. Amin. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah tadi kita mendengar banyak sekali nasihat ya, dari Syekh Sami mengenai Al-Quran yang begitu dahsyat ya, begitu luar biasa, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua ya, termasuk menjadi ahli Quran yang bisa mengamalkan apa-apa yang بقول لك disampaikan. Kita juga merasakan.
أنهيت Kebetulan kita أنهيت. masih nyantai sih sebenarnya, Bisa. oke aja, masih ada waktu juga. Barangkali mau ada yang nanya, mau ada pertanyaan, mumpung juga ada chef, baik itu mengenai Quran mungkin juga boleh, mengenai Palestina juga boleh, silahkan. Enggak, barangkali Sami dulu. Nah, Bismillah. soal. Bilur Arabiyah. Nah, ahlan. Mixing. يلا يخلد الإنجليزية والعربية. أنا محمد ساني هنا. ما شاء الله. موظف في هذا المكتب. هذا المكتب هل القرآن. أنا أكون editor bahasa mana? Editor مفتش ya مفتش. نصوص للطباعة. ولكن لم أحفظ ثلاثون جزء. وأنا ما شاء الله. جزء ثلاثون إلى قليل. يعني جزء عامة. ما شاء الله. ليس المشكلة. Jadi mau nanya hubungan نعم إيش؟ هو بيحكي بالإندونيسي حاليا. أيوة ماشي. Al-Quran wa Palestina wa Indonesia. Jadi kita sama-sama umat muslim, sama-sama memiliki Al-Quran, cuma نحن kita di مسلمين Indonesia, إندونيسيا Syekh فلسطين. Sami di Palestina. Nah. Gitu kan. Tapi kenapa Syekh Sami dan masyarakat Palestina itu lebih bagus, lebih ahsan min ta'allum al-Quran wa hamlatul Quran gitu. Walaupun kita di Indonesia seperti yang jauh gitu, susah sekali gitu untuk menuju. Kenapa seperti itu? Apa ada kaifiat khusus gitu kan? Khasais fi hamlatul Quran baina fi Palestina ini negara yang terblokade dan terjajah, terancam jiwanya tiap hari gitu kan. Tapi bisa gitu kan mereka, dan bahkan nggak terganggu gitu kan, santai gitu, kayak gampang banget gitu. Sedangkan kita di Indonesia ini Quran tinggal ambil, wakaf di mana-mana, tinggal baca di masjid, tapi kok kayak susah banget gitu. كيف هذا كيفية نعم فهمت صح؟ لا. ليه؟ في الأول هو يعرف نفسه شو ليش؟ الإنجليزية بتكلم. هو موظف هنا محرر ويعني مفتش القرآن في طباعة القرآن. فبيسألك يعني نحن في إندونيسيا وأنتم في غزة معنا القرآن صح؟ معنا القرآن. نحن في إندونيسيا لدينا قرآن وأنتم لديكم قرآن. فلماذا أصبحت الفلسطينيون متمسكين وأصبحوا قارئين من القرآن وحافظين القرآن متميز جدا مهما كانوا يعني في الحصار صح؟ ولكن نحن في إندونيسيا بالعكس معنا القرآن ومعنا القرآن كريم كثيرة جدا والطباعة كثيرة وسهلا لنا لأن نشتري وأن نأخذ القرآن صح؟ ممكن احكينا يعني عن ما السبب الذي ميز غزة؟ أيوة تمام. السبب الذي ميز غزة هو الحصار الذي جعل الناس في غزة يتمسكون بالقرآن هو الاحتلال. يعني هم يعلمون يعني أنه هو لا ينظر إلى المستقبل الدنيوي، يعني لا يريد مثلا أن يعمل عمل متميز لأنه يعلم أنه في أي لحظة ممكن يستشهد ويقتل. وامبارح يمكن سمعت الشهداء الذين ارتقوا بالليل في الضفة الغربية، فهو يعلم في أي وقت ممكن أن يستشهد ويقتل، فهو يعمل للمستقبل الذي بعد مماته، يعمل لما بعد الموت، فيتمسك بالقرآن أكثر لأجل الضغوط الموجودة. يعني هو يبني مستقبلا في الجنة، فهو يحفظ دائما القرآن كي يرفعه الله بها درجة. والسبب الثاني ممكن اللغة العربية، يعني الناس في غزة إنهم يتكلمون اللغة العربية، فالحفظ والقراءة سهلة عليهم، ليست مثل أندونيسيا. فلذلك أنا دائما بأخبر طلابي في قطاع غزة وأقول لهم أن الله اصطفاكم، يعني المفروض تحمدوا ربنا على هذه النعمة، أنتم تتكلمون عربي فعليكم أن تحفظوا القرآن، يعني أنتم أولى من غيركم لتحفظوا القرآن الكريم كامل. Pertama, sebab pertamanya mereka karena terblokade katanya gitu. إذا نسيت شغلة خبرني وأنا بعيد. ماشي. أول إشي الحصار سبب الحفظ. الشغلة الثانية اللغة العربية. صحيح. الشغلة الثانية إن أنا بخبر طلابي إنه أنتم في نعمة. Jadi yang pertama itu pastinya mereka karena mereka itu dalam keadaan terblokade, khususnya di Gaza ya. Di Gaza itu kan hanya satu pintu, yaitu pintu Rafah kalau keluar masuk. Nah, mereka karena ada di dalam satu ruang lingkup ini, yang mana mereka itu nggak akan melihat bagaimana kehidupan mereka berikutnya. Tapi yang mereka pahami adalah mereka pasti akan mati. Kematian itu pasti akan datang, kapanpun dan dimanapun kan gitu. Apalagi mereka berada di tengah-tengah yang mana itu sering diserang oleh Israel.
Nah, Israel ini ataupun ya Zionis lah kita katakan, mereka menyerang justru mengokohkan keinginan mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka nggak ingin hidup selamanya di dunia, dan mereka tahu masa depan mereka bukan di dunia, tapi masa depan mereka pasti ada di akhirat nanti. Oke, katakanlah tadi kan kita juga sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi ruh. Nah, ruh inilah yang kita katakan nikmatnya sudah menghafal itu beda dengan orang yang baru belajar, gitu. Mungkin orang yang baru belajar itu masih berat, tapi kalau orang sudah menghafal, nikmatnya luar biasa. Yaitu apa? Kalau kita katakan orang Gaza kan banyak yang miskin ya, maksudnya banyak yang serba kesulitan gitu. Tapi kenapa mereka senang kan gitu, hidup di dalam Gaza gitu, dan termasuk beliau gitu. Nah itu diantaranya adalah Al-Quran itu yang ada sebab yang keduanya, yaitu apa? Yani apa tadi? Al-Lughah Arabiyah itu mempermudah mereka. Orang Indonesia bisa menghafal Al-Quran walaupun bukan orang Arab. Tapi orang Arab kalau nggak bisa menghafal Al-Quran kebangetan, kan gitu. Makanya beliau juga yang ketiga adalah beliau memotivasi. Nomor tiganya itu adalah ketika dia dia memotivasi pada santri-santrinya yang beliau pegang gitu, yang beliau asuh, bahwa kalian orang Palestina, orang Arab, punya bahasa Arab gitu. Ya makanya sudah diberikan kehormatan nih, diberikan kelebihan, yaitu apa? Bisa bahasa Arab. Maka harusnya mempermudah kalian untuk bisa menghafalkannya. Nah, artinya poin-poin yang tadi itu sudah sangat berunut gitu. Posisi mereka terdesak dan mereka punya pemahaman untuk masa depan mereka mungkin tidak di dunia, tapi bagaimana setelah mati nanti gitu kan. Makanya jannah yani mustaqbalul jannah, hum yastaqbiluna al-jannah, صح؟ لا يعملون لما بعد الموت، يعملون للجنة. نعم يعملون للجنة. يعني كما نحن نبني في هذه الدنيا يجب أن نبني في الآخرة، وهو نعم. أولى. الدنيا فانية، عندما تموت لن تأخذ معك شيء. صحيح. Jadi di dunia ini ketika kita ngebangun rumah di dunia, ya kita juga harus bisa ngebangun sesuatu yang ada di akhirat nanti, yaitu apa? Al-Quran itu gitu, yang akan kita pegang seperti itu. Itu mungkin Nastamir. الأسئلة. Oke. Sudah terjawab Bapak atau ada lagi? Jadi yang saya tangkap di sini kenapa bangsa Palestina itu bisa sukses di Quran gitu, bisa karena itu dua tadi, Quran oriented dan jannah oriented. Sedangkan dan sebenarnya kondisi terjajah itu mungkin bukan utama mungkinnya sebenarnya. Iya. Dan di Indonesia kita juga sebenarnya terjajah. Tapi hisor sebenarnya. Hisor sampai kita terjauhkan dari Al-Quran itu sendiri. Betul. Mungkin yang paling utama itu ya orientasi kita bahwa Quran oriented dan jannah oriented tadi itu. يعني الفرق بيننا وبين فلسطين يعني نحن دون حصار، ولكننا نحن في حصار أو في استعمار نحن نبعد قرآنا بعيدا جدا، ولكن أنتم يعني قريبة جدا من القرآن هكذا. يعني المقصود هنا ليس فقط الحصار وإنما في البيئة، صح؟ صحيح. Ya, jadi seperti itu. Baik, teman-teman, barangkali ada yang lain. Nah, تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد اسمح لي أعرف نفسي يا شيخ. أريد الحوار مباشر معكم. اسمي وحيدي. ما شاء الله. من Palembang. Palembani. Sumatera. فلبين. لا. Sumatera. Dia ngiranya Filipin. Palembang itu Filipin. Enggak. واحد من منطقة من جزيرة. أنا الآن في 30 عام. ما شاء الله. dan أنا حقيقة تعجبت كثيرا من قصة حضرتك من قصته. من قصة الشيخ. نعم. أنتم لازال الفتاة لكن بكرامة القرآن. نعم. كنت حفظ القرآن وكذلك طبيب الأسنان. نعم. أنا أفكر كيف تقسم الوقت مع أنك في دراسة وهناك حصار كذلك ومعه الطلبة الصغار.
أنا كيف كنت أقسم الوقت؟ أنا كان عندي اليوم مش زي عندكم 24 ساعة، أنا كان عندي اليوم 22 ساعة. ليش؟ هدول الساعتين يعني أقسم وقت على ال 22 ساعة بس. هدول الساعتين فقط للقرآن. مهما حدث، امتحانات جامعة، مش امتحانات جامعة، طلاب، تعليم، زيارات، عندنا ضيوف، حصار، حرب، مهما حدث هؤلاء الساعتين للقرآن. ال 22 ساعة الباقيين يقسم عليهم باقي الوقت مهما حدث من ال 22 ساعة، لكن هدول الساعتين ثابتين في اليوم. متى كان هدول الساعتين؟ بعد صلاة الفجر. يعني أنا بعد الفجر بحفظ ساعتين، بعدين بطلع على الجامعة، وباقي يوم بعد العصر بأدرس، بعد المغرب طلاب، وبالليل بكمل دراسة. لكن هؤلاء الساعتين مهما حدث للقرآن. يعني أنا استمريت على هدول الساعتين 6 سنوات. 6 سنوات؟ لا، هدول الساعتين ممنوع ولا دقيقة تضيع منهم مهما كان عندي إجازة أو امتحانات. Jadi beliau tadi kan bertanya tentang bagaimana sih bisa menjadi hafal Quran sementara kegiatannya luar biasa gitu ya. Kuliah, ngurusin anak-anak yang di TPA ibaratnya gitu ya. Terus ada urusan-urusan yang lainnya gitu ya. Beliau menjawabnya sederhana. Beliau membagi waktu kita ini 24 jam. Dibagi menjadi اليوم عندي 22 ساعة. أيوة أنا أتحدث يا أخي. أنا فهمت قصدك يا أخي. مهلا صغير. Jadi ada 24 jam, kita sama 24 jam. Cuman beliau membaginya menjadi 22 jam untuk kehidupan seperti kuliah, ujian, ngurusin anak-anak gitu ya. Terus nah, betul dan menghadapi al-huruf al-Israili ya. Yani fi 22 saat. Tuma al-baqi atau sisanya 2 jam itu untuk menghafal Al-Qur'an. Kapan dia lakukan itu? Dia lakukan itu biasanya dilakukan ba'da salat al-fajr, setelah salat subuh. 2 jam fokus di situ, habis itu setelah itu udah berangkat kemana, muter-muter gitu ya. Kegiatan seperti itu. Dan itu dia lakukan terus-menerus gitu. Jadi kuliahnya berjalan dengan baik, ujian-ujiannya berjalan dengan baik, ngurusin anak-anak TPA-nya juga bagus-bagus gitu ya. Dan menghafalkannya juga mutkin. Sampai beliau juga punya sanad dan sebagainya. Jadi membaginya sudah sangat jelas gitu. في كمان شغلة أن القرآن عجيب. كلما زودت الوقت الحفظ في اليوم بركة الوقت تزداد. والله القرآن عجيب جدا. يعني كلما كل ما وقت القرآن زاد البركة في الوقت تزداد. يعني ممكن الذي لا يقرأ القرآن بحس وقته ضيق. اقرأ القرآن والله تشعر بركة في الوقت عجيبة جدا. Ini ada yang mungkin kita pernah ngerasain nggak nih? Mungkin kita pernah ngerasain seperti ini. Kok asik cepet banget ya waktu? Pernah gitu ya? Pernah ya? Pernah? Nah, beliau menyampaikan kalau kita menghafal Al-Quran yang beliau rasakan gitu ya dalam 2 jam itu atau lebih dikit gitu misalkan, maka 1 hari itu kayak seperti ditambah lagi waktunya. Jadi nggak pernah ada yang tersisa dari waktu itu gitu. Jadi sisa waktunya itu kok kayak aku istirahat nggak, aku baca lagi. Kalau di itu mungkin bisa lebih dari 2 jam seperti itu untuk menghafalkannya. Tapi ya tadi secara nggak langsung ada keberkahan. Keberkahan ini yang tidak bisa dihitung-hitung dengan nominal angka waktu gitu. Seakan-akan waktu itu ya tepat waktu terus aja gitu, nggak ada masalah dengan waktu yang 24 jam itu. 24 plus jadinya. Seakan-akan biarpun yani ana waktu yani zai yazdad minat 24 sahih. Ya seperti itu. Itu uniknya Al-Quran itu yang membuat kita ini ngerasa terus nambah gitu, nambah kebaikan. Dan waktu terbaiknya tadi pada salat fajar. Qabla turuk samsnya. Qabla turuk syams. تحفظ يعني بعد الشروق. وقت مبارك ومخك عشان صاحي من النوم تكون شغال. صحيح. Dan itu pikiran kita masih fresh gitu dan belum banyak pikiran. أخونا يشكر العرب. Bapak sama bapak nih kayak orang anak. turun. Ini musuh. بيسمعوا عندنا في غزة. Orang-orang di Gaza. Al-Misri. Siap dikirim. Nah, ada أريد أن أناقش قليلا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث ورد في مسند الإمام أحمد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراءها وكيف
تعني هذا الحديث يا شيخ؟ نعني هذا الحديث أن هناك من الناس يقرؤون القرآن ويحفظونه ولكن لا يطبقونه. يعني يحفظ القرآن ممكن لأنه أهله حفظوه وهو صغير، أو مثلا عندنا في غزة للجوائز المادية والدنيوية، ولكن يحفظ القرآن ويغتاب الناس ويكذب ويشتم ويسب، بل وتصل به الحال أمرارا إلى يعني والعياذ بالله إلى ترك الصلاة. يعني هو يحفظ القرآن فقط ليقال عنه حافظ رياء للناس كبرا وأمور مثل هذه. فهؤلاء الناس هم أول من تسعر بهم النار. ليش تسعر به النار؟ يدخل النار قبل الكفار. ليش؟ لأنه هو يعني فهم القرآن ولم يطبقه، هذاك لم يفهم القرآن فممكن معه عذر، لكن أنت فاهم القرآن وتحفظ القرآن ولم تطبق القرآن. La ilaha illallah. Ya, ini juga mengerikan. Tadi ada hadis tentang membaca Al-Quran itu disebut munafik gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, maksudnya apa? Apakah kita yang membaca Al-Quran ini munafik? Tidak. Yang beliau sampaikan bahwa ini kita harus berhati-hati bahwa jangan sampai Al-Quran ini dijadikan alat aja. Alat sebagai dia hafal Quran, jadi cuma ingin dipuji. Jangan sampai nih. Ini hati-hati nih ya. Nah, jadi ada juga yang berkata mungkin digunakan untuk untuk jualan saja, misalnya seperti itu. Itu juga nggak boleh gitu kata beliau. Tapi apa yang sebetulnya yang harus dilakukan biar tidak termasuk jadi munafik? Ya kita apa yang kita baca kita amalkan gitu. Walaupun memang nggak sepenuhnya, tapi kita amalkan. Jangan sampai menjadi riya, ya kan? Jangan sampai pengen dilihat orang, wih dia hafal Quran, jadi artis atau apa. Wah itu jangan sampai. Jadi ini kembali kepada mungkin hadis tersebut untuk yang mungkin kita sering lihat di media lah sekarang. ما هو الحديث الذي قلته معظم منافقين أمتي قراؤها؟ الآن هذا الحديث أيضا له تفسير ثاني أن لماذا معظم المنافقين من القراء؟ لأن القارئ عندما يقرأ بصوت جميل يأتيه الشيطان يوسوس له من طريق إنه أنت تقرأ ليقال عن صوتك جميل، وأنا يعني يقرأ بالصلاة ولكن قلبه ملتفت للناس، يعني هل يقولون عن صوته جميل ويقرأ ليقال عن الناس تقول عن صوته جميل وما شاء الله عليك يا شيخ وصوتك جميل. عشان هيك القراء يقعوا في هذا الأمر. فلذلك مهما وصل صوتك من الجمال دائما خلي قلبك باتجاه الله، يعني أنا أقرأ لأجل الله وليس لأجل الناس. Nah ini juga yang tafsiran yang kedua dari hadis tersebut, di antaranya adalah ketika kita membacakan Al-Quran, bacaan kita bagus misalnya gitu, terus dipuji sama orang. Nah ini bisa menjadi penyakit hati yang mana butuh pujian, ujub gitu. Nah dalam Indonesia ujub, jadi ujub, ya ujub jadi. Kamu kenal ujub? Ya ujub gitu. Jadi pengen dipandang oleh masyarakat. Bahkan ketika kita tidak membacakan, ketika kita membacakan ayat Quran ketika sholat, terus jamaah juga berharap mungkin di antara qari tersebut adalah berharap pujian waktu membacakan ayat Quran tersebut gitu dengan nada-nada yang bagus dan nada-nada yang indah gitu ya. Itu juga udah bagian dari termasuk itu katanya gitu. Nah inilah hati-hati gitu. Hati-hati kita membaca Al-Quran. Makanya sebenarnya segala yang kita baca dalam Al-Quran itu harus diwajhillah. Untuk khusus niatan ke Allah. Masya Allah ini bagus pertanyaannya menurut saya. Dan insya Allah kita tidak termasuk itu. Bismillah. Nah, kalau kita nih, wahid al-akhir. Nah, Wahid al-akhir. Ditiba dari ini akhirnya Muhammad Tariq. Asulan min akhihi. Muhammad Tariq, ismuhu Muhammad Tariq. Soalan حتى اسمه زي أسامي عندنا طارق، عندنا عيلة مضارب di sana juga ada namanya At-Tariq. Nama keluarga di Gaza. At-Tariq itu. Kau udah jadi intinya apakah sampai detik ini Zionis Israel Anatollah itu masih menyerang bangsa saudara-saudara kita di Palestina itu, atau kadang-kadang aja, atau karena media kan kadang nggak jelas kan? Jadi seperti apa sih sebenarnya yaumiyatnya hisor di sana itu seperti apa gitu? يعني هو يتحدث عن الهجومات الإسرائيلية لدى فلسطينيين، هل حدث يوميا أم هناك توقيتيا فقط، أو لأننا نستمع من الإذاعة أو من التلفزيون، يعني أحيانا موجودة أحيانا لا. هي مش دائما يعني.
لأنه عندنا في غزة كما تعلم يوجد مقاومة، فصار هم لما بدهم يضربوا غزة ويعملوا هجمات يحسبوا حساب، يعني هم إذا ضربونا هنضربهم. فإيش صاروا يحسبوا حساب، فهم آخر مرة هجموا علينا فيها رمضان الماضي، لكن نحن محاصرين. يعني هم لا يهجمون فقط محاصريننا، لكن الهجومات التي تحدث يوميا أين؟ ليس في غزة، في الضفة، لأنهم غاد عايشين مع بعض، يعني تجد إلهام يهودي وجنبيه مسلم فيهجموا على بعض دائما. لكن في غزة يخافون لأن غزة فيها سلاح وفيها مقاومة، بينما في الضفة لا توجد مقاومة فيحدث دائما هجومات واشتباك بالحجارة والعصي والأيدي. Ya, kalau tadi kata Akang, apakah setiap hari? Ya, setiap hari, tapi bukan di Gazanya, tapi di tepi barat. Jadi kan kalau pasti sekarang ada dua daerah nih, ada Gaza dekat yang Mesir, yang tepi barat dekat yang Yordan. Nah, yang di Gaza ini kata beliau ada, mereka jarang menyerang kami, ya sekali nyerangnya pakai rudal. Dan serangan terakhir itu di Ramadan tahun lalu. Nah, kita tahu semua ya itu ya. Nah, 1 tahun lalu persis mau Ramadan itu. Nah, itu terakhir di sana. Nah, yang kita tahu bahwa di Gaza sendiri itu adalah tentara Hamas. Mereka selalu menjaga Gaza ini yang tersisa, Gaza yang tersisa seperti itu. Nah, kalaupun tadi yang terjadi setiap hari itu udah pasti ada di tepi barat. Karena di tepi barat itu di sana ada tentara Israel. Tentara Israel di sana dan masyarakat Yahudi di sana juga berdamai dengan Muslim. Nah, itu yang sering terjadi gesekan di sana. Nah, yang jelas kalau sering kita lihat video intimidasi tentara Israel kepada orang Palestina yang ada di tepi barat atau yang ada di Yerusalem atau di Al-Quds itu, ya pasti itu dekatnya di sana. Makanya sering kita lihat adalah ditembak mati di tengah jalan. Atau diserang, dibunuh. Iya, gitu. لكن في غزة لما يصير هجومات بتكون شرسة جدا بالطائرات وبالصواريخ كما تعلمون قصف بنايات. بالضفة تكون مناوشات طفيفة لكن مستمرة. في غزة يعني يكون حرب ضروس كما ترون يعني. لأنه عشان لنزع سلاح المقاومة لكن لا يستطيعون الحمد لله. Nah, kalau kita lihat katanya, kalau di Gaza itu memang jarang diserang, tapi sekali diserang pakai rudal. Nah, tapi kalau di tepi barat memang setiap hari terjadi seperti itu gesekan gitu. Karena konflik masyarakat yang betul. Karena di tepi barat itu kata beliau Israel itu punya senjata dan senjata itu digunakan untuk mengintimidasi yang ada di sana gitu. Tapi kalau saling menyerang dengan rudal itu pasti ke Gaza terus. Kenapa nggak ke tepi barat mereka? Coba logika. Iya. Karena di sana juga ada masyarakat Israel. Jadi pakai senjata pengantuan lah gitu ya. Ya nih anak-anak baulok pun yang الهجومات من إسرائيل بغزة ولماذا لم يهاجمونا الضفة بالصاروخ؟ لأن هم مسيطرين على الضفة تقريبا. مسيطرين على يبقى غزة وكفالهم الشوكة في حالها. Sahih. Ya jadi sebetulnya kenapa yang diserang itu Gaza terus gitu? Ya karena sebenarnya secara nggak langsung atau secara diakui atau tidak gitu. Tapi Barat sudah dikuasai sama Israel juga sebenarnya. Sederhana itu gitu. Jadi ya pasti yang diserang adalah Israel. Nah, ibaratnya gini, kalau kata beliau, kalau orang Muslim yang ada di tepi barat itu udah diancam pakai senjata di lehernya katanya gitu. Mau ngapain lo? المكان العرب جميعها أمريكا وإسرائيل كل البلاد العربية تستطيع أن تفعل ما تشاء. المكان الوحيد الذي لا يستطيع أن يدخله يهودي أو أمريكا هو غزة. Ya, jadi dan Gaza ini tidak bisa dimasuki oleh Israel, oleh Yahudi, oleh oleh Amerika sekalipun gitu. Dan semua negara-negara Arab di sekelilingnya itu kan tidak bisa membantu apa-apa. Karena mereka itu punya dua wajah. Mereka orang Arab, tapi mereka juga punya kesepakatan baik dengan Amerika, dengan Israel seperti itu. Termasuk tadi juga beliau tentang membahas sedikit tentang normalisasi dengan Israel. Nah, ini juga bagian dari pengkhianatan sebetulnya. Makanya bagaimanapun siapapun bentuk apapun yang melakukan normalisasi hubungannya dengan Israel gitu, itu bagian dari pengkhianatan. Nggak ada toleransi bagi Palestina itu. Ya, nggak ada toleransi bagi Israel. Dan ketika melakukan normalisasi dengan Israel, bentuknya apapun cuma diplomasi doang kok. Itu bagian dari pengkhianatan tetap. Tetap itu bagian dari pengkhianatan.
وأنا في النهاية يعني بس أوجه رسالة تحية من شعب غزة، حملوا لي أمانة يعني أوصلها لكم، أن شعب غزة أكثر دولتين يحبهم هم أندونيسيا وماليزيا. أكثر دولتين يحبوكم جدا جدا والله، يحب أندونيسيا وماليزيا أكثر من العرب. Ya, Masya Allah. Jadi orang Gaza lebih suka atau lebih cinta itu dua negara di dunia ya. Itu pertama itu Indonesia, yang kedua Malaysia. Gitu. Ya daripada mereka daripada negara Arab itu sendiri gitu ya. Gimana harus tahu? نعم، لأن العرب لا يساندوننا ولا يقفون معنا، يعني في حكام عرب كما تعلمون يعني تطبعوا مع الإسرائيليين، بينما أندونيسيا وماليزيا يساندونهم دائما وهم يحبونهم والله صراحة. Iya, jadi kalau يحبونهم كثيرا. ya itulah bedanya kita dengan dengan negara-negara. Saya suka banyak. Tidak suka ya, cinta Indonesia. Semua. Jadi orang Palestina khususnya Gaza gitu ya, dia cintanya lebih banyak ke Indonesia dan Malaysia ketimbang negara-negara Arab lainnya. Ya, karena tadi orang Indonesia, orang Malaysia itu berdiri dengan tegas berada di samping Palestina gitu. Berbeda dengan negara-negara Arab lainnya, mereka seperti munafik lah ya, ataupun butuh sesuatu dari negara luar gitu, dan mereka melakukan normalisasi hubungan baik dengan Israel seperti itu. Sebenarnya kalau mau bahas tentang politik ini, insya Allah bisa ada pertemuan. Ada tahadan siasat daulah. Ba'di. Jadi Gaza itu bisa dibilang mantikoh ilmu mujahidin lah gitu ya. Maka kenapa Israel itu pengen menghancurkan ya? Padahal kita ini mantap mujahidin. Atau wilayah mujahidin. Yang kelima al-Israiliyun yang yuhibbuna hujuma Gaza. لحجم المجاهدين طبعا صح، ولكنهم لم يقدروا على هذا. الله الله بالأحلام فقط وبالحوار فقط وبالنصوص فقط. هم صراحة يخافون. أوجعناهم صحيح. يعني نحن الوحيدين الذين استطعنا خصم الذين. Jadi beliau juga tadi bilang bahwa kalau katakanlah tadi betul Mantiqah ataupun daerah mujahidin yang memang itu ditakuti oleh Israel. Nah, satu-satunya yang bisa menyerang Israel dari daerah Tel Aviv atau Haifa, nama daerah di sana, itu hanya dari Gaza. Kemarin itu serangan itu jauh loh, namanya? Rudal-rudal dari Gaza itu jauh loh, sampai ke Haifa, ke Tel Aviv gitu. Ada, kalau kita cek di Google, mana sih titik Tel Aviv gitu ya, nama daerah Tel Aviv itu jauh sekali dari Gaza. Cuman berarti roketnya udah canggih gitu kita. Dan bikin sendiri ya? Bikin sendiri. أنتم تسمعون أنتم تسمعون الصوت. أنا هذا بس أنا مروح. إيش؟ لا طبعا هي الصواريخ يعني تصنع في غزة يعني. نعم. لكن بمعدات بسيطة. يعني ليست كمثل الصواريخ العالمية ولكن الجودة جيدة جدا صح؟ عندهم ما شاء الله يعني. Jadi mereka juga buat roket rudal ya buatan sendiri, nggak ya sederhana tapi نحن نرى أن جودة صواريخ لديكم يعني متميز جدا. يعني المسافة من غزة لحيفا يعني بعيد جدا. يعني ربما يوجد هناك مهندس. من هو؟ مهندسين. نعم. منهم استشهدوا يعني. الله. قتلوهم اليهود. مثل جمال الزبلة واليزوري وباسم عيسى. Jadi di Gaza itu banyak orang-orang pintar. Orang-orang yang pintar bidang engineering, produk-produk yang kita lihat itu ya termasuk itu dibuat oleh mereka, dan mereka itu menjadi sasaran untuk pembunuhan biasanya gitu. Makanya banyak yang di antara mereka itu hidup syahid gitu. Nah, masya Allah ini ada takbir. Ya kan? Ada lagi mungkin mau bertanya? Saya sekali lagi. Asalnya al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya lebih kepada kegiatan ekonomi sih di Gaza, karena memang itu luput dari media internasional. Jadi saya ingin tahu di wilayah Gaza yang kecil itu mayoritas mata pencahariannya apa,
Dan memang apakah di sana itu kesejahteraannya terjamin gitu kan ketika Syekh ini kan sebagai dokter gigi, sebagai seorang guru juga, kondisi ekonominya seperti apa dan mayoritas mata pencaharian yang lain itu apa saat ini gitu. Kok bisa ekonominya jalan gitu? Ya, kok ekonominya bisa jalan gitu. عن الضمان ضمان الحياة ضمان العمل ضمان الأجر عندكم يعني أنتم يعني تعمل في المستشفى مثلا وهناك معظم الناس يعني ماذا يبحثون عن العمل هل هم في الصيادين أو فلاحين أو هل يعني نحن الاقتصاد عندنا ضعيف جدا في 5 دقائق 5 دقائق الاقتصاد عندنا ضعيف جدا وبسبب الاحتلال فلا يوجد عندنا موارد والعمل عندنا ضعيف فنسبة البطالة عندنا غالية تمام والمزارع عندنا قليلة فالغالبيون يعملون بالوظائف الحكومية وعندنا القطاع الصحي والقطاع التعليمي يعني 50% مش كويس كثير وفي المستشفى لا يوجد معدات متطورة كالتي في دول العالم بسبب الحصار معدات بدائية فلذلك غالبا نسبة البطالة عندنا مرتفعة جدا ولكن الناس متعلمين يعني يتعلمون لكن لا يوجد معدات تساعدهم على ذلك. Ya, jadi kalau ini kan luput dari media tentang perekonomian sebenarnya sedikit lemah gitu sebetulnya. Cuma kan tidak terekspos oleh media gitu. Nah, beliau menyampaikan bahwa mayoritas di sana itu banyak juga yang pengangguran. Gitu. Maksudnya karena lapangan pekerjaan itu sempit di sana. Tapi ada tapi di sini. Ada tapinya apa? Mayoritas di antara masyarakat Palestina khususnya Gaza itu buta hurufnya itu 0. Jadi orang-orangnya itu cerdas dan terpelajar. Jadi apapun yang bisa mereka buat, mereka jual gitu kan. Nah, artinya bukan hal yang bukan menjadi suatu penghalang ketika lapangan pekerjaan tidak ada, ya mereka jadi punya usaha apa, walaupun mereka menjadi pengangguran atau apa, mereka bisa bikin rumah atau bikin apa seperti itu. Itu mungkin seperti itu. Jadi beliau pun ketika di rumah sakit kan, di rumah sakit sedang koas gitu, memang nggak seberapa gitu, cuman ya kita ini pengabdiannya tinggi, jadi punya apa ya, punya dedikasinya itu tinggi ya, karena tadi mereka punya tanah segitu-gitunya, dia pengen dipertahankan, bahkan pengen diperjuangkan, bahkan pengen dimerdekakan ibaratnya. Nah, seperti itu mungkin yang tidak diliput oleh media gitu. Hanya itu baik, insyaallah. Insyaallah kita salah akan kepo kan gimana di sana gitu. Kepo. Ikut aja deh. Namanya nih ini Quran itu ini mutamis ya. Baik, oke teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah banyak membahas mengenai Quran dan juga mengenai Palestina, dan mungkin banyak sebenarnya hal yang ingin diketahui sama teman-teman semua, cuman waktu membatasi kita, karena juga setelah ini kita ada beberapa hal yang mungkin kita lewati juga ya. Dan mungkin sesi sharing kita cukupkan dulu ya teman-teman. Setelah ini insya Allah ada penyerahan juga titipan dari kami, cuman sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan dulu atau cukup? Oke, setelah ini kita ada penyerahan titipan juga dari kita, ada infak sedikit dari kita, dari Halim Group. Insya Allah kita akan ada sesi foto di bawah, dan ya, udah. Nah, oh iya. Kita balik sini lagi atau gimana? Kalau udah foto selesai mungkin nanti yang terakhir di sini untuk jadi di bawah itu nanti kita ada sesi foto dulu. Dan penyerahan juga, dan sedikit ada mungkin titipan juga dari tim marketing yang ada mungkin di apa ya, di kamera untuk ya doa untuk kita juga, sama sedikit review produk dari kita. Nanti udah selesai semuanya, insya Allah udah selesai juga teman-teman karyawan. Alim Quran.